Okay, good morning, students. Some of my voice clear ଅଛି? Everything is clear? Everything is clear, no issue? Okay, thank you. तो आज हूँ आम जो क्लास को कंटिन्यू करवा आज हूँ इंग्लिश एसे रो सेकेंड क्लास प्रथम क्लास रो वीडियो मु यूट्यूब रे अपलोड करथिली तो सेति तुमको एप्लिकेशन अपलोड हे नथिला किंतु आज तुमको मु पूर्व क्लास रो पीडी माने वीडियो प्लस आज रो वीडियो और आज रो जो एसे मु तुमान पे लिखी छी तारो पीडीएफ समस्त मु आपको क्लास पर अपलोड कर देबी पूर्व क्लास रे मु तुमान सहित डिस्कशन करथिली हाउ टू आंसर राइटिंग इंग्लिश एसे इंग्लिश एंसर केमिति आमे आंसर राइटिंग करबा केउ केउ दिग प्रति आमे ध्यान देबा जहा द्वारा आम मानकर आंसर राइटिंग बेहतर बा गोटे गुड आंसर राइटिंग हे परिबो इंग्लिश एसे किंतु जदि मु समस्त थ्योरी समस्त कांसेप्ट सबुतक तुमु लास्ट क्लास रे कहथिली किंतु आज तुमको गोटे टॉपिक ऊपर डिस्कशन करिवि टॉपिक रो ना होछि ता तुमको देखै दउछि समस्त पीडीएफ शो होछि कि आज जो एसे क्लास आमे करबा आज क्लास रो पीडीएफ समस्त शो होछि पीडीएफ समस्त शो होछि शो होनी ओके थैंक यू देखो तो आज जो टॉपिक रखा है सोशल मीडिया को लेकिन सोशल मीडिया को लेकिन जेतेबेले मु तुमको पूर्व क्लास रे पढ़ाई तुमको सब ग्राउंड कही जे को ग्राउंड को लेकिन साधारणतः क्वेश्चन आसे गोटे सोशल मीडिया को लेकिन गोटे टेक्नोलोजी को लेकिन आसे गोटे आसे होची क्या को लेकिन ना तुमरो एनवायरनमेंट को लेकिन जेंति पॉल्यूशन ऊपर हला आउट आसिला अवेयरनेस अवेयरनेस जेंति कि तुमरो वुमेन को मानको लेकिन हे पारे तुमरो एजुकेशन को लेकिन किछ अवेयरनेस हे पारे किबा चाइल्ड मानको लेकिन किछ हे पारे तो मु तुमको प्रत्येक ग्राउंड रो गोटे रु दीटा लेखा एसे डायरेक्ट लाइव क्लास रे मु तुमको डिस्कशन करेबी सितरे तुमको बतई देबी जे तुमको को टाइप रो एसे लिखिबार अछि जेतेबेले एसे कथा हम डिस्कशन करू जो एसे आसे इंग्लिश पिला इंग्लिश रे लिखिबो ओडिया पिला ओडिया रे लिखिबो तो एटा होची रूल तो इथिरे मु दुईटा लैंग्वेज रो व्यवहार करिछि इंग्लिश रे जो जिंस लिखा जायछि तार ओडियाटा कोन हबो मु तुमनको दे देछि जेतेबेले मु गोटे एसे डिस्कशन करबी जेतेबेले मु तुमनको एसे डिस्कशन करबी एसे रो सारांश कोन अछि से जिंस डिस्कशन करबी जे तुमरो गोटे एसे लेखिया को हेले ए टॉपिक ऊपर पढ़िया को पड़े ए टॉपिक जे तुम मन रखुच एसे टी भल लिख तो टॉपिक को जीवा पूर्व मु वर्तमान दुईटी पॉइंट रे आगे डिस्कशन करी जे प्रथम पॉइंट होची जे आमे एसे लिखिला बेले तुमे को कथा भाबी के लिखिबो को कथा माइंड रे रखी लिखिबो सेकंड होची जेतेबेले मु तुमंकर एसे क्लास नेबी को टाइप रो नेबी मन पकाउ पिले सब बेले मु कहिछि तमे ओपीएससी ओएस रो एग्जाम दबो किसी जिनिस थाए तुमको 10th क्लास रो पिलांको परी हबाकू पड़िबो मन पकाउ पिले जेतेबेले तुम 10th क्लास रे इंग्लिश रो एसे पढुथिलो सपोज 10th क्लास तळु मुठी तळु जाउची 8th क्लास बेलकू हो किबा 7th क्लास बेलकू गाई रो आत्मकहानी पोस्टमास्टर आत्मकहानी जेतेबेले आमे पढुथिले साधारणतः सेतेबेले टीचर हमको कोन करानो ओभरऑल तुमको गोटे कांसेप्ट दियंती जे गाईर आत्मकाहानी अर्थ जे मु गोटे गाई मोर दुईटी कान दुईटी आखि एटा इंट्रोडक्शन रहउतला मु ए जिंस खाइबा को भलो पाए मोर ए जिंस किबा जेतेबेले पोस्टमास्टर को ऊपर लिखुथिलो मु जने पोस्टमास्टर माने निज टाइप रो सेही भली लिखुथि ठीक सेही भली जेतेबेले मु तुमको गोटे टॉपिक ऊपर पढेबी तुमको कोन लेखिया को पड़िबो केमती लेखिया को पड़िबो से जिंस तुमको बतेबी किंतु रियलिटी पिले कोन जानिछ जेते तुमको बुझेले जेते तुमको ट्रिक बतई देले तुमको माने सुनिया को देखिया को भल लगे किंतु रियलिटी 100% रियलिटी से जो पिला इंग्लिश रो को वर्ड रे जहार कैपेबिलिटी अछि बा वोकाबुलरी जहार स्ट्रांग अछि आउ जहार ग्रामेटिकली स्ट्रांग अछि सेही माने ही भलो एसे लिखि पारंती काहे नो डाउट तुम माइंड रे आइडिया अछि सपोज तुम माइंड रे आइडिया अछि आइडिया को
इम्प्लीमेंट करने गोटे रूट दरकार गोटे पाथ दरकार से पाथ थ्रू तुम्हें इम्प्लीमेंट कर इंग्लिश एसे आज जो टॉपिक अच्छी सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग फायर एंड मिस आउट कहा ना एमंगस द यूथ डिप्रेशन एंड अच्छी लोनलीनेस तार अर्थ सोशल मीडिया युवपीढ़ी मध्य मिशीजार भय सृष्टि करुछि जहा द्वारा मानसिकता अवसाद एवं एक एकाकिता एकाकिता सृष्टि होछि एटा तो तुमको क्वेश्चन कहि दउछि तो माइंड आइडिया आसी सत कथा आमे तो बड़े सोशल मीडिया व्यवहार करुछे आमे तो एते मिसी जाउछे जे गोटे भय सृष्टि होछि तो कौन होछि आमे मानसिक बा जाको आमे डिप्रेशन को पळौछे वर्तमान देखिबो सर ऑप्शनल पेपर पर एमती एसे को ऑप्शनल कथा कहूछ मु इंग्लिश एसे क्लास करूछ जोटा कि तुम कंपलसरी पेपर है देखो तो जितेबाला तो तापर आसला कौन ना तुमको ए हाँ लोनलीनेस हाँ ओके वेट मुझे कंपलसरी पेपर पढ़ुची प्रथम आ ऊपर फोकस कर एटा सरला पर जहाँ डाउट थी कह ओके जितेबाला आम तुमको ये टॉपिक का मुझे तुमको दौची जे सोशल मीडिया द्वारा युवपीढ़ी धीरे धीरे कुआड़ को जाउछंती ना डिप्रेशन आउ लोनलीनेस आड़ को जाउछंती तमे जब एसेटा को पढ़ुच बा एसेटा को देखुच माइंड प्रथम आसुची ऑफकोर्स आज तुम देखियो सोशल मीडिया द्वारा तुम एते माने क्लोज हो जाइछ तुमे फैमिली को टाइम दबा सांगसाथी को टाइम दबा सब छाड़ी देछ और सोशल मीडिया तो तुम एते माने सोशल मीडिया एते इन्फ्लुएंस हो जाइछ तुमे डिप्रेशन आड़ को पळौछ केमती जाउछ कोन जाउछ माइंड को आसीगला किंतु इंपोर्टेंट होछि तो केमती रिप्रेजेंट करी इंपोर्टेंट होछि मु केमती रिप्रेजेंट करी मन रखिले रिप्रेजेंट करिवार स्किल गोटे पिलार टीचर देथिबा स्किल ऊपर डिपेंड करे से स्किलटा निजर लेखा ऊपर डिपेंड करे जेतेबेले कौन टॉपिक एबे लिखियो तुम माने स्टार्ट करू हमको एग्जाम रो अछि 1000 रु 1200 शब्द भीतर लेखिया को पड़े ओरेडी हबनी बेले बेले लेखिला बेले एमती भी समय आसीबो 200 रु 400 शब्द भीतर तुम गोटे जिनस को लिखि परिबो मैक्सिमम आ मन भीतर को आइडिया आसीबनी तुमको डिप्रेशन हबा नहीं डिप्रेशन को जिबार नहीं तुम भीतर थिबा इनर पावर को बढ़िबार अछि मु तुमको देदेवी तुम छोट छुआ भाई घोषिब घोषिला पर एसे लेखिब सेमिति एसे लेखा जाए जे कराउथिबे मे भी तांकर प्रॉफिट थिबो अलगा कोनोस बाटरे जोटा कि तुमको से भूल डायरेक्शन दो किंतु रियल डायरेक्शन होची एया सेही पिला लिखियो भलो एसे जहाँ पाखरे इंग्लिश ग्रामर ठीक अछि जहाँ पाखरे वर्ड पावर अछि से पिला ही लिखि परिबो ताकू दीटा पाखरे थिले हमर दिमाग को यूज करी से जो एनालिसिस करी ताको हमें लिखि परिबा किंतु जदि केतेबेले एसे लिखिबा एबे लिखिबा एसे एटा कोन क्वेश्चन होची केतेबेले एसे लिखिबा माने मु किछ बुझि पाउनी देखो एबे केही भी मेसेज करला देखो तम हाँ तम सहित कौन बीतुची मु जाने गोटे पिला पाखरे एसे आमे ती ताको इजी नहीं थाउ सेति से इजी न था कहीं ना 90% पिला ओडिया मीडियम जेहेतु आसी थांती ताको से तो बहुत सारा प्रॉब्लम हुए इंग्लिश एसु को नहीं किंतु मु तुमको किछ ट्रिक देबी जो ट्रिक को यूज करी निज भीतर जो थिबा कमियाटा जो कमिया अछि ताको तुमे इंप्रूवमेंट कर परिबो केमती करी हमको 10 रु 15 टा टॉपिक ऊपर पढ़िबार अछि प्रत्येक टॉपिक रो मु तुमମାନଙ୍କୁ ए टाइप रो किछ मॉड्यूलर आंसर देबी सपोज ए जो टॉपिक तुमମାନଙ୍କ सहित आज मु डिस्कशन करिली तार गोटे मॉड्यूलर सेट हिला मॉड्यूलर जो सेट रहइबो इथिरे इंग्लिश रो जो वर्ड अछि अप्रोक्सीमेटली 1500 पाखापाखि अछि 1500 पाखापाखि अछि दीटा क्वेश्चन आसे आसी थाए हमको देखि दोछि तो कंफ्यूजन होछो एसए पेपर टा देखि दोछि गोटे सेकंड पूर्व वर्ष क्वेश्चन पेपर टा देखि दोछि
अच्छा पूर्व वर्ष क्वेश्चन पेपर सब होला। पूर्व वर्ष क्वेश्चन पेपर सब होଉଛି ଦେଖ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯୋଉ क्वेश्चन पेपर ଆସିଥିଲା ଏଟା ହଉଛି କେତେ ମାର୍କର ନା 250 ମାର୍କର। 250 ମାର୍କରେ କେତେଟା क्वेश्चन ଅଛି ଦୁଇଟା क्वेश्चन ଅଛି। 250 ମାର୍କର ଦୁଇଟି क्वेश्चन ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 225 ମାର୍କ। ଦୁଇ ସରି 125 125 125 ଦୁଇଟା ହଉଛି 250 ମାର୍କର ଏକ୍ସାମ। क्वेश्चन କେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା क्वेश्चन ହଉଛି। ओके जो शब्द तुम्हें लिखिबो निम्नलिखित निम्न निम्न हଉଛି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ 1000 ରୁ 1200 ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖ। ୱାର୍ଡ କେତେଟା ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ୱିଦିନ ଦ ହଉଛି ରାଇଟ ଟୁ ଏସେ ଏବାଉଟ 100 to 1200 ୱାର୍ଡ ଇଚ୍ ବେସ୍ କରି ତମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ତ ତମକୁ ପାଞ୍ଚଟା ଦେଇଥିବ ତ ଦୁଇଟା ଲେଖିବାର ଅଛି। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଆମର ଟପିକ ଆଡକୁ ଯିବା। ଟପିକରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଡିସ୍କସନ କରେଇବି କରି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମୋରା ମାନେ ଗୋଟେ ମଡୁଲାର ଆନ୍ସର ସେଟ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସେସ ବହୁତ ସାରା ୱାର୍ଡ ରେ ଥିବ। ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଯେ ତୁମେ କୋଉ ୱାର୍ଡ କୁ ଲେଖିବ। ସେଇ ଟାଇପର କିଛି ୱାର୍ଡ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମକୁ 10 ରୁ 15ଟା ଟପିକ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବାର ଅଛି। 10 ରୁ 15ଟା ଟପିକ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବାର ଅଛି। ଆଜି ହଉଛି ଟପିକ ନମ୍ବର 1 ବା ଏସେ ନମ୍ବର 1। सोशल मीडिया को लेकर जो क्वेश्चन टी अच्छी प्रथम मत कह पिले क्वेश्चन समस्ते बुझी पाइल हाँ कि ना क्वेश्चन आगे बुझी पार्छ कि नहीं क्वेश्चन समस्ते बुझी पार्छ। सोशल मीडिया इज triggering fear of missing out amongst the youth depression and loneliness। तो आज जो आम मन जो युवपीढ़ी अच्छा मन भितर डिप्रेशन और लोनलीनेस क्या आम दायी करुचे ना सोशल मीडिया को दायी करुचे। तो प्रथमे तुम्हें तो लिख इंट्रोडक्शन को रख इंट्रोडक्शन रख किंतु ये गोटे मु मिस्टेक मिस्टेकटा हूँ जिते गोटे सेंटेंस आरंभ कर पाराग्राफ किसी छाड़ी पाराग्राफ स्टार्ट करा जाए टिके लिखा एडिटिंग एपट सेपट होइछि। अच्छा एबे ହେଇଗଲା ओके। तो ए टाइप रो तुमको लिखिक स्टार्ट कर अच्छे। ओके से कहूँ एबे स्टार्ट करिबो से कहूँ इन टुडे माने आज दुनिया मानक हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड सोशल मीडिया प्ले होची माने आज जो हमरो जो व्यस्तबहुल दुनिया अछि आज जो माने मॉडर्नाइजेशन दुनिया रे सोशल मीडिया गोटे इंपोर्टेंट रोल हमको प्ले करुछि। कौन पाई ना क्रिएटिंग क्रिएटर हर देयर आइडेंटिटी। तो तुम मानकर निजस्व गोटे आइडेंटिटी को क्रिएट करिया पाई सोशल मीडिया रे आमे गोटे हम गोटे कोन करछि प्रभाव पकाउछि। तुमे देखिथु पिले तुम मानकर इंस्टाग्राम थी तुम मानकर फेसबुक थी तुम मानकर टिकटक थी। तो इथे तुम कौन हो निजर गोटे पर्सनाल आइडेंटिटी क्रिएट करने तुम सब लगुच ना नहीं ये जो पर्सनाल आइडेंटिटी पछरे आमे जाइकिरी केतेबेले होची फोमो पछरे पड़ी जाइथाउ हमको जଣା नଥାଏ। मोर क्वेश्चन होची पिले एक्चुअली ठीक कहा विषय कुहा जाउची इटी फोमो विषय कुहा होची। देखो साधारणतः डायग्राम करिवो नाही एसे केबे डायग्राम विषय कहनी किंतु ट्राई करो डायग्राम को अवॉइड करिया ମୋ ମତ କାରଣ କିଛି କିଛି ଟିଚର ଏଟାକୁ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଠିକ ବୋଲି କିଛି କିଛି ଟିଚର ଭାବନ୍ତି ଏଟା ରଙ୍ଗ ବୋଲି। ତ ବେଟର ହବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଆଡଭାଇସ ଦେବି ଡାଇଗ୍ରାମ କରନ୍ତି କିଛି କିଛି ପିଲା କରନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଟିଚର ରିସିଭ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ପର୍ସନାଲି ଯେତିକି ଟିଚର ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି ଅଲଗା ମାନେ ଭ୍ୟୁ ଆସେ ଯେ କିଛି ଟିଚର କହନ୍ତି ଡାଇଗ୍ରାମ କର କିଛି ଟିଚର କହନ୍ତି ଡାଇଗ୍ରାମ କର। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ହୋମୋ କାହାକୁ କହିବା ଆମେ କି କହିପାରିବୁ ହୋମୋ ଫେୟାର ଅଫ ମିସିଂ ଆଉଟ ଫିୟର ଅଫ ମିସିଂ ଆଉଟ ହୋମୋ କିଏ କହିପାରିବ ହୋମୋ କାହାକୁ କହିବା ଏନି ଆଇଡିଆ।
disconnected from society. Then ଆଉ କାହାର ଆସିଲା disconnected society ର ଅର୍ଥ ସେ ବି ନଥିବ। then ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ? ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଥ୍ରୁରେ ବୁଝଉଛି, ତମେ ଆରାମସେ ସେ ଜିନିଷଟି ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଯାଇ ନିଜର ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପଛରେ ଆମେ ପଡିକିରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫୋମୋର ଶିକାର ହେଇଥାଉ, ତେଣୁ ଆମେ ଫୋମୋର ଶିକାର ହେଇଥାଉ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଫୋମୋ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଫୋମୋ ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ କ୍ରିଏଟ ହୁଏ ନା ଏନଜାଇଟି କ୍ରିଏଟ ହୁଏ। ଏନଜାଇଟି ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକୁଳତା କ୍ରିଏଟ ହେଇଥାଏ ଫୋମୋ ସକାଶେ। ଦେଖ ସପୋଜ ତୁମେ ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଆଗ ତମେ କଣ ଚେକ୍ କର? ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ କିଏ ଷ୍ଟାଟସ ଦେଇଛି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କାହାର ରିଲ କଣ ଆସିଛି, ଫେସବୁକରେ କିଏ ଷ୍ଟୋରି ଦେଇଛି। ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରେସନର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ହଉଛି ଆଗ ନା କହିଲେ ହବନି, ନା ମାନେ ନା ର ମିନିଂ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ 80% ପିଲା ସେଇ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, 80% ପିଲା ସେଇ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, 80% ମେଜରିଟି। ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଓକେ। ତ ଆଗ ସେ ଓପନ କରିବେ ମୋବାଇଲ। ସପୋଜ ମୋବାଇଲରେ ଷ୍ଟାଟସ ଓପନ କରୁ କରୁ ତୁମର ଯେ କ୍ଲୋଜ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ସେ ଯାଇଥିବ ଦୁବାଇ ବୁଲିବାକୁ, କାଲି ଯାଇଥିବ ମନାଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତାପର ଦିନ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଛାଡ଼ ଲଦାଖ ଯାଇଥିବ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ସିମଲା ଯାଇଥିବ ବୁଲିବାକୁ, ତାପରେ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଯାଇଥିବ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଭାବ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ ଫିଲିଂ ଆସିବ, ନିଜ ଭିତରେ କେମିତି ଫିଲିଂ ଆସିବ? ତ ସବୁଆଡେ ବୁଲୁଛି ରେ, ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଡନେସ୍ ଆସିବନି? ପୁଣି ଇଏ ସବୁଆଡେ ବୁଲୁଛି, ତା ଲାଇଫ ବି ସେ ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି, କ୍ରିଏଟ ହବ ନା ନାହିଁ? ଓକେ, ତାପରେ ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ସପୋଜ ସପୋଜ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ ଓପନ କଲ, ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ନିଜ ଅଫିସରେ ବସି ନିଜ ଚାମ୍ବରରେ ବସି ଯଦି କିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପାଉଛି, ଧରକର ଯେ ଓଏସ୍ ପାଇଲା, ଓଏସ୍ ର ଯୋଉ ଫଳକ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ଫଟୋ ଷ୍ଟାଟସ ଦଉଛନ୍ତି, ଷ୍ଟୋରି ଦଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତ ତାକୁ ତ ଦେଖୁଛ, ନିଜ ଭିତରେ କଣ ଫିଲିଂ ହଉଛି? ଜେଲସି ଆସୁଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମ ଭିତରେ ଆଂଜାଇଟି କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ ଏବେ ପଢିବି, ଏ ଜଣ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ? ଆକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଫୋମୋ, ଆକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଫୋମୋ। ଓକେ, ଆକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଫୋମୋ। ବୁଝିପାରିଲା ସମସ୍ତେ? ତାହେଲେ ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫୋମୋ କାହାକୁ କହିବା? ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଲିଂ ସହିତ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏନଜାଇଟି ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମର ଡିପ୍ରେସନ ଅଛି, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଲୋନଲିନେସ୍ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ଏକୁଟିଆ ହେଇଛେ ବିକଜ ଅଫ ଓନ୍ଲି ଫୋମୋ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହୋଇ ସେଇଭଳି ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁ। ସେ ତା ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେମିତି ରହୁଛି, ସେ ସେମିତି ରହୁଛି, ମତେ ସେମିତି ରହିବାର ଅଛି, ସେ ଏମିତି କରିଛି, ମତେ ସେମିତି ହବାର ଅଛି। ସିଏ ଦେଖିଛ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଦେଖନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିବେ, ସପୋଜ ବହୁତ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ କହିଲ ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ରହିକିରି ଜଣେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇକିରି ସେଇ ଟାଇପର ଅସୁବିଧା ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ କହିବେ ଆମେ ବି ହବୁ ଓଏସ୍ ଅଫିସର, ଯୋଉ ଫୋମୋ କ୍ରିଏଟ ହୁଏ ମାଇଣ୍ଡରେ। ତ ତୁମେ ଖାଲି ସିଚୁଏସନକୁ ଦେଖିଲ, କିନ୍ତୁ ସେ କରିଥିବା ଦିନକୁ 12 ରୁ 14 ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ତମେ କେବେ ଦେଖିନଥାଅ। 12 ରୁ 14 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ ଆମେ ଦେଖଉନୁ, ଆମେ ଦେଖୁ ସିଏ ଏତେ କଷ୍ଟ ରହି ଓଏସ୍ ପାଇବା ମାନେ ମତେ ପାଇବାର ଅଛି, ମୁଁ ଏନଜାଇଟି ଆସିଲା, ମୁଁ ବି ପାଠ ପଢିବି, ମୁଁ ବି ଏ ବର୍ଷ ଏଇଆ କରିବି, ଏଇ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟ ହେଇଥିବ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେସନ ଦେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଲୋନଲିନେସ୍ କ୍ରିଏଟ ହେଇଥାଏ, ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ ଯାହାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜ ଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ହିସାବରେ ରଖିଛି। ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଥିପାଇଁ ହବନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଂଲିଶ ରହୁଛି ଆଉ ଓଡିଆ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଓକେ, ଦେଖ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସହିତ ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟାପକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମିସ୍ ଆଉଟ, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ଫୋମୋ ବୋଲି କହୁଛେ। ଭୟ ବୋଲି ଜଣାଶୁଣା ଘଟଣା, ମାନେ ମୋର ଭୟ ବୋଲି ଇଏ ଗୋଟେ ଜଣାଶୁଣା ଗୋଟେ ଭୟ ଟାଇପର ମନ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲ ଫୋମୋ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବା। ଯେ ଆଉ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପାଇଁ ଧାଉଛେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, ତ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି? ଫୋମୋ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି, ଯିଏକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ଏନଜାଇଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି,
বা ଏନଜାଇଟି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଡିପ୍ରେସନ ଆଉ ଲୋନଲିନେସ୍ ଆଡକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲାଇକ୍ କୋଉ କୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରହିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ, ଯେମିତି କି ତୁମେ କହିପାରିବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ୍। ମାନେ ଏଠି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ ପିପୁଲ ମାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଥ୍ରୁରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ। ଆଚ୍ଛା କିଏ ଅନେଷ୍ଟଲି କହିବ କୋଉମାନଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ନାହିଁ? ଯଦି ବା ଥିଲା ଆଜକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ୟୁଜ କରୁନି, ଅନେଷ୍ଟଲି କହିବ ଏଇ ଜଣ। ଏଟା ସତ୍ୟ। 2 ଇୟର ହେଲାଣି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ କିଛି ପିଲା ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବି ଫେସବୁକ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛୁ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦଉଛି। ଯଦି କେବେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଖଣ୍ଡୁଆଳ ବୋଲି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଫେସବୁକରେ ପାଇଯିବ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୋର ଯେତିକି ମୋର ମନେ ପଡୁଛି 3 to 4 ଇୟର ହେଲାଣି ମୁଁ ୟୁଜ କଲି ଫେସବୁକ୍ ଦେଖି। ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ମତେ ଲାଗେ ସେ ଗୋଟେ ନିଶା ଟାଇପ, ଯିଏକି ତୁମକୁ ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ମାନେ ଏମିତି ତୁମକୁ ଗ୍ରାସ କରିଯିବ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। तो इंस्टाग्राम भी सेई टाइप जिन आज की बोधे मोर देन 2 to 3 आटलिस्ट बोधे मु इंस्टाग्राम भी यूज कर 2 वर्ष खंडे होगा। तो ये दुईटा जिनस माने मु मो पर्सनल लाइफ सहित कहूँ जे कि लाइफ रो डिस्टर्बांस जदि हुए लाइफ को कहुए डिस्टर्बांस मीन्स जे कहा कहा सहित नुहे डिस्टर्बांस तो निजर साइक्लिंग रे यदि डिस्टर्बांस हुए ये हूँ कारण। तो आम भावी था आम कम व्यवहार करवा से केतबे अधिक पहुंची जाए यही जापारती जिते तुम्हें कंट्रोल कले से हम तुम आज सैड अच्छी फेसबुक रे चैटिंग मिल अच्छा पलि आस। तो से कहला तो प्लाटफर्म लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम हूँ बेस्ट माने जोटा कि माने प्लाटफर्म रोचे पीपुल मान सहित लाइव कनेक्ट होगा जी कि आमको बहुत सारा जिन दूसरे लाइव कनेक्शन दूसरी फ्रेंडशिप बन हो चैटिंग करी होची आ द्वारा सब किछि होची। आउ मध्ये आउ गोटे इथरे कोन गोटे सिस्टम रहउची ना स्टोरी आसुची जेतबेले आमे कोनोसी स्टोरी देखुचे जहाँ भी किछि देखुचे मन भितर गोटे कोन क्रिएट हुए ना गोटे एंजाइटी क्रिएट हुए। तबेले आमे फेसबुक ओपन करछे इंस्टाग्राम ओपन करछे कहार गोटे पर्सनल लाइफ रो स्टोरी से छाडुचे सपोज आज कोठी बुलिया को जाईछि एई सक्सेस पाई जाईछि तो से जिंस देखिया द्वारा हठात द्वारा आम सहित कोन हेते ना एंजाइटी आसे एंजाइटी आसे तो तापर पर आमे कोन हेतो ना गोटे माने डिप्रेशन आड़ को पड़े था। सोशल मीडिया सोशल मीडिया प्रायतः स्वतंत्र इवेंट जे निर्दिष्ट गोटे माने माने प्लाटफर्म बिना में कहि परिबा किंबा सीमित समय रे ऑफर गुडी को हाइलाइट करे माने सीमित समय रे ऑफर गुडी को हाइलाइट करे माने कोन तुम गोटे स्टोरी देबा जे तुम लाइफ विषय अल्प समय भितर तुम जीवन रो ऑफर तुम एमती बंचुची ये कहूची प्रभावशाली माने प्रायतः सेमानकर चमत्कारी जीवन शैली शेयर करती जहाँ अनुगामी को माने जो धर जो माने माने निजर माने डे टू डे लाइफ को शेयर करते एटा कहा को प्रभाव पकाउची जो यही निरंतर तुलना होमर भावना को आहुरी तीव्र करता। तो आम जो फॉलोअर्स रोचे आम सपोज धरकर मत तुम्हें फॉलोअर्स कर मैंने मुझे तुमको मत तुम्हें फॉलो कर सपोज मुझे सका उठबी मो लाइफ स्टाइल ये मुझे आज दुबई रे अच्छी काली हंगकंग रे अच्छी साउदी रे अच्छी सारे एमती कौन करुँच किए जाए छुआ पाठ पढ़ुं एमती ठकुंट किए जाए पैसा आनुच्च कौन कर सब जिन तुम माइंड रे पड़े आस जो आम जहाँ को फॉलो करुचे इवेन तुम्हें निजे देखि 100% पिला सहित यहाँ घटी थाए जितेबाला तुम्हें भावुवे पिलाटा तो लाइफ में किसी करें हठात कि तार गोटे कौन स्टोरी आसूची किसी भी आसूची हठात कि आचरित हो किस दिन पूरा डिप्रेशन को पलाऊच अरे से लाइफ में सब किसी करला मुझे किसी कर यहाँ हूँ फोन। ओके ताले इठा में कौन इंडिकेट करेंगे प्रथम स्टेप रे आम देखिले किसी इंट्रोडक्शन देले इंट्रोडक्शन दे सारा पर्टिकुलर सोशल मीडिया किसी कथा कहले जे को सोशल मीडिया रोची जे कि हम को माने इम्पैक्ट पकाउछ हम लाइफ को जोटा कि हम डिप्रेशन आड़ जाउछ पर्टिकुलर तापर कौन कहूँ स्टोरी विषय कहूँ जो शॉर्ट स्टोरी रोचे सोशल मीडिया रे आम कौन हो इंस्टांट से स्टोरी द्वारा प्रभावित हो जाउछ। सपोज आम जदि कौन प्रवचन शुणी दौचे किंबा कौन माने टपर गोटे टक शुणी दौचे संगे आम चेंज हो लाइफ इंस्टांट चेंज हो
सपोज जड़े यूपीएससी टपर हो ओपीएससी टपर हो सांगे सांगे सी कह मो लाइफ रे लक्ष्मी गांधी केवे पढ़ी केवल एनसीईआरटी पढ़ी पाई माइंड इंस्टांट चेंज आज लक्ष्मी गांधी आज तो थोड़ा मुझे एनसीईआरटी पढ़ी किसी दिन जाइए आउ गोटे टपर भिड तुम देख से कह जे मु एक्स सार के पाखे पढ़िकी मु ओएस पाइगली सांगे सांगे तुम जो लाइन रे थी सब से फोपाल चल कौटी ना पाखे भाई पहुंचीगला खुंब आड़ एटा हूँ रियल थॉट एटा हूँ आज टाइम रे इवन तुम्हें जो सिविल सर्विस में प्रिपरेशन करुच तुम्हें आज जो डिप्रेशन भितर अच्छ हाँ डिप्रेशन भितर जो अच्छ ना ए डिप्रेशन प्रथम कारण हूँ सोशल मीडिया डिप्रेशन रे प्रथम कारण हूँ सोशल मीडिया सपोज गोटे यूट्यूब तुम जिन तुम पर्टिकुलर कौ समय पाइब जो फाइनाल रिजल्ट भाई फाइनाल रिजल्ट बाहर पर एक्स वाई जेड सांगे सांगे तांकर सब इंटरव्यू नहीं पिला वीडियो छाड़िए तुम हठात कर से वीडियो देखो माइंड सांगे सांगे चेंज हो अरे मुझे जो पढ़ुची इतने जाकर किए पाई ना बोधे से गले सब पाइबे तुम तुम बुझीपारनी कौटा ठीक कि भूल आ सोशल मीडिया जो प्रेम अच्छी प्रेम भर तुम एत जोर छंदी जाओ सर्ट स्टोरी देखो विभिन्न इन्यूट मान गोटे सर्ट स्टोरी देते यूट्यूब रे जोटा तुम इंस्टांट तो माइंड को चेंज कर दी तो ये हूँ कौन ना सर्ट स्टोरी जोटा पर्टिकुलर आम क्या विषय ये कथा हो प्रथम इंट्रोडक्शन कथा कथा क्या विषय पर्टिकुलर सोशल मीडिया जे कि फेसबुक रहा इंस्टाग्राम रहा व्हाट्सअप सॉरी आमर ये यूट्यूब रहा ये सब लेखा सोशल मीडिया तो ताकू नहीं देखा कथा आम देखिले स्टोरी कथा ओके जहाँ जहाँ एक बाध्यतामूलक कार्य को नहीं थे जहाँ मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक भाव में प्रभावित करे मन रखिले रियल थिंग जब मुझे आज तुमको कहबी लाइफ रे वर्तमान यदि बंचा चाहूच वर्तमान दुईटी रु तीनोटी जिन निहाती दरकार सी हूँ यूट्यूब निहाती यूट्यूब बिना बंचा वर्तमान कष्ट हो बर्तमान टाइम निजे नंबर वन पॉइंट नंबर टू पॉइंट हूँ ह्वाट्सअप कहीं ह्वाट्सअप यूज करा कहुचे ह्वाट्सअप रे जोटा कि तुमको गोटे टेलीग्राम जोटा कि ऑथेंटिकेटेड जिन तुमको शेयर करा जाए जोटा कि तुम सहज पाइपर एति आकु छाड़ला आउ जदि कौन सोशल मीडिया तुम पाखे अच्छी प्रथम डिलीट कर आउ सब किसी हटाओ कहीं टोटाली लाइफ तुम पाठ तो गोटे लाइफ रोचे निज लाइफ स्टाइल से माने प्रभाव पकाए तुम्हें देखि गोटे छोट एग्जांपल नौ तुम देख सपोज बर्तमान सोसाइटी तुम लक्ष्य कर केमिति गोटे सोसाइटी को लक्ष्य कर जो न्यूली कपुल मैरिज कर न्यूली कपुल मैरिज करते परसेंट बर्तमान सक्सेस रेट अच्छे बर्तमान सर्वे जना पड़ी ओनली 40 ରୁ 30% सक्सेस न्यूली कपुल मैरिज आ समस्ते 60 ରୁ 70% डिप्रेशन भीतर डिप्रेशन भीतर कहीं वर्तमान देखा ओनली सोशल मीडिया ओनली सोशल मीडिया सपोज गोटे झील सोशल मीडिया गोटे स्टाटस देखला गोटे स्टोरी देखला पर्टिकुलर स्टोरी एग्जांपल तुमको दूसरे स्टोरी देखला जे मो स्वामी मो मते गाली कला सी मारी हाथ उठेला मु भी करी सिचुएशन कौन अच्छे किए जानते मो स्वामी पदे कौन कहला माने मु हाथ उठी मु सीधा जाइए थाना बस पड़ी ये जो थॉट माइंड आज भर्ती ये जो नेगेटिव तुम मनकर जो माने इफेक्ट पड़ी जो नेगेटिव इफेक्ट हम जो कहूचे नेगेटिव इफेक्ट जोटा कि मेंटल हेल्थ ऊपर हम जो पड़ी बिकॉज ऑफ ओनली जो सोशल मीडिया तुम निजे मान देखुथिबो स्टेटस तो मान दउथिबो जे झियो मानक एमती हबार अछि एमती करियर अछि हमको सब स्टेटस नहीं भल लगे निज ऊपर नेगेटिव थॉट पाने को भल लगे किंतु रियल लाइफ रे ताको मैनेज करबा पई कोनो प्रॉब्लम आ मन को जो माने सबले कहंती जे देखि जो माने काउंसलिंग करते देखिबो ताको लाइफ रे सबसे अधिक प्रॉब्लम थी ताको फैमिली भीतर अधिक प्रॉब्लम थी से अन्य मानकर काउंसलिंग करथे किंतु निज लाइफ काउंसलिंग सान कर पाइबे तो आमे सेही सब सोशल मीडिया रो स्टेटस रे तो इटी हमको सोशल मीडिया को छाड़ी बही खाता कलम को जीवार अच्छे जोटा कि आमर पूर्व समय जहाँ सोशल मीडिया बोली कहते भगवत गीता पढ़ार अच्छे बाइबल पढ़ार अच्छे कुरान पढ़ार अच्छे स्टोरी पढ़ार अच्छे सक्सेसफुल पर्सन बही पढ़ार अच्छे से आम कि शिखित जोटा कि तुमको सर्ट स्टोरी तुम लाइफ में कौन प्रभाव पकाउछ से विषय में देखिए पर्टिकुलर पर्टिकुलर में क्या मुख्यतः
ମାନେ ପଏଣ୍ଟ କରି ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ହୋମୋ। କାରଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି, ହୋମୋ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଯୁବପିଢି ନିଜକୁ ସେମାନଙ୍କର ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅନୁଭବ କରାଏ ଯେପରି ସେମାନେ ଜୀବନରେ ସେତେ ଉପଭୋଗ କିମ୍ବା ସଫଳ ନୁହେଁ। ଯାହା ତମେ କହୁଛେ ତୁମର ଆଜି ଯଦି ଫିଲିଂ ତୁମେ ଯୋଉ କରୁଛ ସ୍ୟାଡନେସ୍, ମାନେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ହାପିନେସ୍ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆଜି ତାହେଲେ ତୁମେ ଡିପ୍ରେସନରେ ରହୁଛ। ଆଉ କାରଣ କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦେଖୁଛି, ତୁମର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ଲୋ କ୍ଲାସର ଲୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଜି ସେ ଗୋଟେ ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇଗଲା। ସେଇଠି ହିଁ ହେଲା ତମକୁ ଯେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରୁଛି, ସିଏ ପାଇଗଲା ମୁଁ ପାଇଲିନି, କେମିତି କରିବି? କିନ୍ତୁ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିବନି। ସେ ଯୋଉ ହାରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା ସେ ଜିନିଷ ତମେ କରିବନି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ କରିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ କେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏସେକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯଦି ଖାଲି ଭାବିଥାନ୍ତ ଯେ ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି, ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିନଥାନ୍ତା। କେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍ କରିଛି, ତମକୁ କହିଥିଲା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ୟାସେଜ ଆগে ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ପ୍ୟାସେଜରେ তুমি ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ରଖିଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ୟାସେଜରେ କୋଉ କୋଉ ମିଡିଆ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତାପରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଯୋଉଟା କି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କରାଯାଉଛି ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆମ ଲାଇଫ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ମାନେ ଲୋନଲିନେସ୍ ଆଉ ଇଏ ପାଇଁ ଡିପ୍ରେସନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଉ କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରୁଛେ, ନିଜକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଉ କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରୁଛେ, ତାର ପ୍ରଭାବ କଣ ରହୁଛି। ତ ଇଏ ଏଇଭଳି ଆକାରରେ ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଏତେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁନି, ବା ସେଇ ଜିନିଷ ରହିଛି, ବା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ତମକୁ ମୁଁ କଣ କରିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସହିତ ଯୁବପିଢି କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସହିତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସହିତ ମାନେ କନେକ୍ସନ ଅଧିକ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ମାନେ ବିତୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ତମକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ କଣ ଲେଖିବ, ତାପରେ ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ କଣ ଲେଖିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖିବ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି ସେଟା ଆଜି କିମ୍ବା କାଲିର ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ। ତ ଏଟା ହଉଛି ଆମକୁ ଟେକ୍ନିକାଲି ଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଆଭଏଡ କରିବାର ଅଛି। ଆମର ସ୍କୁଲ ରହିଲା, ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ରହିଲା, ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପ ଆମକୁ ଏଠି ଦରକାର ହଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୋଉ ଡିପ୍ରେସନରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାହାରିବା ଦରକାର। ତ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ରୁ 100, ମୁଁ କହିବିନି 99 ବି କହିଲେ ଚଳିବ, ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ କମେଇ ଦଉବି, ମା ମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହବ, ସେ ମା ଡାକି ନଥିବ ତାକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ମା ଡାକ ଆରମ୍ଭ ହେଇନଥିବ ସେ ତାକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଉ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ତମକୁ ମା ନ ଡାକି ମୋବାଇଲରେ ଅନ୍ୟ କୋଉ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେଇ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବାହାଇ ଭିଡିଓ କଲରେ କାହିଁ ତମ ସହିତ ନ ରହିକି ଲାଇଭ ବାହାରେ ନ ରହିକି ତମ ପାଖରେ କାହିଁକି ରହିବି? କାରଣ ତମେ ହିଁ ତମ ସହିତ ମାନେ ଆଡିକ୍ଟେଡ କରିଦେଇଛ ଯେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ମୋବାଇଲରେ ରହ। ପିଲା ଖାଇଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦରକାର, ପିଲା ଶୋଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋବାଇଲ ଦରକାର, ପିଲା ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋବାଇଲ ଦରକାର, ପିଲା କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋବାଇଲ ଦରକାର। କାରଣ ପିଲାକୁ ଛୋଟ ବେଳଠୁ ଆମେ ତାକୁ ଆଡିକ୍ଟେଡ କରିଦଉଛୁ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସହିତ, ସେ ବୁଝିବା ନ ବୁଝୁ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍କୁଲ ରହିଲା, ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ରହିଲା, ତ ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ରହୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଠାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଭଏଡ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେତେ ଦୂର ଦରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ୟୁଜେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଜୀବନରେ ତୁମେ ଯାହା ଖୋଜି ତ ସେଟା ଆଭେଲେବଲ ଅଛି। ତୁମେ ଖୁସି ପାଇଲେ ଖୁସି ପାଇବ, ଦୁଃଖ ଖୋଜିଲେ ଦୁଃଖ ପାଇବ, ଯାହା ଖୋଜିବ ତାହା ପାଇବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଠି ଭୂମିକା ରହୁଛି। ତ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଦେଖ ଇଏ ଥିଲା ହଁ, ଏଥର ବୁଝିବା, ଏଥର ଲେଖିପାରିବ ନା ନାହିଁ ଟପିକକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଲାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କେମିତି ରଖିଛି, କନକ୍ଲୁଜନ କେମିତି ରଖିଛି, ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଦେଖ ଓରିଡ ହବନି, ତମେ କଣ କରିବ ଆକୁ ଭଲସେ ପଢିବ। ଥରେ ଦେଖ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଂଲିଶ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯିଏ ଯୋଉ ମିଡିୟମରେ ତମେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ, ପ୍ରଥମେ ସେ ମିଡିୟମକୁ ଭଲସେ ପଢିବ। କେବେ ଭାବିବନି ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି। এই ଯୋଉ ଥଟ୍ ନା, ଏ ଥଟ୍ ଟା ତମକୁ କେତେବେଳେ ତଳକୁ ଫୋପାଡିବ କେବେ ବୁଝିପାରିବନି। ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଥିବେ ତୁମେ ଦେଖିବ, ମାନେ ଜଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ମେନ୍ 5 ଥର ମାନେ ପ୍ରିଲି 5 ଥର କ୍ଲିୟର କରିଛି, ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ ମୁଁ 5 6 ଥର ଦେଇଛି, 4 ଥର ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର କ୍ଲିୟର କରୁନି। ଇଗୋ, এই ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଇଗୋଟା ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଦିଏନି। ମନେ ରଖ, କେବେ ବି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଗୋ ଆଉ ରଖିବନି ଯେ ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି।
ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛି ସେଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, କ୍ଲାସ ଦେବା କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଫିର ବି ଦଉଛି। ବହୁତ ସାରା ପିଲା ମତେ କଲ୍ କରନ୍ତି। କାଲି ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାଟା ମତେ କଲ୍ କଲା, କହିଲା ଯେ ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରି କ୍ଲିୟର ହେଇଛି, ମୁଁ ମେନ୍ କ୍ଲିୟର କରିବି, ମତେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଦରକାର। ମୁଁ କହିଲି ଥିଓରି ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ମତେ ଆନ୍ସର ଥିଲା, ସାର୍ ମୁଁ 4 ଥର ମେନ୍ ଲେଖିଛି। ମୁଁ ବି ଟିକେ ଡାଉନ ହେଇଗଲି, ହଁ ମେ ବି ତାର ଥିଓରି ବି ଭଲ ହେଇଥାଇପାରେ ଯେ ତାକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ତମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାହିଁ ହଉଛି 4 ଥର ଦେଲା ପରେ ହେଲାନି ନା ହଉନି ତ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଥିଓରି କେତେ ଲେଖିଛ, ନା ସାର୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଓରି ଲେଖିନି। ମାନେ ସେ ଥିଓରି ହିଁ କରିନି, ସେ ଖାଲି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢିକି ଯିବ, ଏକ୍ସାମ ଦେଇକି ଆସିବ। ମାନେ ଭାବ ପିଲାଙ୍କ ଥଟ୍ କେତେ। ମାନେ 4 ଥର ପ୍ରି କ୍ଲିୟର କରି 4 ଥର ମେନ୍ ଲେଖିଛି, 4 ଥର ଯାକ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇନି। ଆଉ ପ୍ରଥମ କାରଣ ହଉଛି କଣ, ତାର ଥିଓରି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି 4 ଥର ଭିତରେ। ଫିର ବି କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ମତେ ଏଥର ବି ଦରକାର ଟେଷ୍ଟ। ଏଇ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୋଉ ନଥାଏ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଫୋମୋ, ଏ ଯୋଉ ଫୋମୋର ପ୍ରଭାବ, ଯେ ଆମେ ଖାଲି ଏତିକି ପଢିଦେଲେ ହେଇଯିବ, ଏତିକି ଜିନିଷ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଫୋମୋ ଠାରୁ ଆଭଏଡ କରିବାର ଅଛି, ତମକୁ ରିଅଲିଟିଷ୍ଟିକ ଆସିବାର ଅଛି। ମତେ 1000 ଶବ୍ଦ ଭିତରେ 15ଟା ଖଣ୍ଡେ ଏସେ ଲେଖିବାର ଅଛି। ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କର ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଲେଖିବାର ଅଛି। ଲେଖିଲେ ହିଁ ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ତୁମ ମାନଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି, ଆଜି ଏଥିକ୍ସ ରେ ଏକ୍ସାମ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଏଥିକ୍ସ ରେ ଏକ୍ସାମ ଦବ। ଏଥିକ୍ସ ରେ ଏକ୍ସାମ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁମର ଯୋଉ ଅଛି ଡିସ୍କସନ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ସେଠି ଅପଲୋଡ କଲ। ବାସ୍ ମୁଁ ତମ ଆନ୍ସର ଦେଖିବି, ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଦବ କହିଦଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଟପିକ ଟା ଆଜି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରେଇଲି, ଭଲସେ ସେ ପଢିବ। 2 ଦିନ ସମୟ ଦଉଛି, ମଣ୍ଡେ ଟ୍ୟୁଜଡେ ଭିତରେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବ। 1000 ରୁ 1200 ଶବ୍ଦ ଭିତରେ। ଯଦି 400 ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଫିର ବି ଚଳିବ, ଯଦି 200 ହଉଛି ଫିର ବି ଚଳିବ। କେବେ ହୋମୋ ଚକ୍କରରେ ପଡିବନି, ମାନେ ସିଏ କଣ ଏତେ ମାର୍କ ରଖିଦେଲା ମୁଁ ରଖିଥାନ୍ତି, ସିଏ ଏମିତି କରିଦଉଛି ମୁଁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ନିଜର ମାନେ ଲେବୁଲ ଭିତରେ ରଖିବ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭୋକା ମୁଁ କୋଉଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭୋକାବୁଲାରି ୱାର୍ଡ ଦେବି। ତମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ତମେ ହାତରେ ଗୁଗଲ ଅଛି। ତମେ ଏମିତିଆ ଓଡିଆର ମିନିଂ ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ, ତମକୁ ଇଂଲିଶ କଣ ଦରକାର। ତମେ ସେଇଟା ତ ଚାହିଁବ ନା, ମୁଁ ଆଉ କୋଉଟା ତମ ଭିତର ଥଟ ଟା ମୁଁ କେମିତି ବୁଝିପାରିବି କୋଉ ୱାର୍ଡ ତମକୁ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଡେଲି ହଉଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ମାନେ ଏସେ ଲେଖିଦେଲି, ଏଉଠୁ ତମେ ପାଇଯିବ ୱାର୍ଡ, ଯେ ଏଇ ୱାର୍ଡ ଉପରେ ମତେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଓକେ, ଯେମିତି ଫୋମୋ କଥା ତମେ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲ, ମତେ ଫୋମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଫୋମୋ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଡିପ୍ରେସନ ଆଉ ଲୋନଲିନେସ ଆସୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିଲ ଏସବୁ ୱାର୍ଡକୁ ଲେଖିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଟୋମେଟିକ ଏସେ କ୍ଲିୟର ହବ। ଆଉ କୌଣସି ଏସେର ଫର୍ମୁଲା, ରୁଲ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ କିଛି ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି ନିଜେ ଯେତେ ଦୂର ପଢିବ, ନିଜେ ଲେଖିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଜାଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ। ତ ଏଥର ମନେ ରଖ, ଆମେ ଏ ଟପିକ ହେଲା। ତ ତୁମର ଯୋଉମାନେ ମେନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛ, ମୁଁ 10 ରୁ 15ଟି ଟପିକ ଏଇଭଳି ଡିସ୍କସନ କରିବି, ଏଇଭଳି ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି। ତମ କାମ ହଉଛି ଭଲସେ ଟିକେ ପଢିବ, ନିଜ ଭାଷାରେ ଥରେ ଲେଖିବ, ଦରକାର ପଡେ 2 ଥର ବି ଲେଖ, ତାହେଲେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହବ। ଆଉ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ, ନା ଆଉ କାହାର କିଛି ଚାହୁଁଛ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏସେ କୁ ନେଇକି ଏଇ ଟାଇପରେ ଚଳିବ, ନା ଆଉ କଣ ଚାହୁଁଛ? କାହିଁକିନା ତୁମ ଚାହିଁବା ଉପରେ ମୋର ଦବାଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। କାରଣ ଯେମିତି ତୁମେ ଯେମିତିକା ଅର୍ଡର କରିବ, ସେମିତି ମୁଁ ଡେଲିଭରି ଦେବି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କଣ ଜାଣିଛ, ଦେଖ ମୋ ଥଟ୍ ଥିଲା ଆଗ ତମେ ଲେଖିବ ତାପରେ ମୁଁ ଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ନା, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେତିକି ବ୍ରଡ ହେଇନଥିବ। ଆଗ ଦେବି ତାପରେ ସେ ଲେଖିବେ, ପଢି ସାରିଲା ପରେ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଜାଣିଛୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଆ। ଓକେ, ଦେଖ ଡାଇଗ୍ରାମ ରିଲେଟେଡ ଯୋଉ କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛି, ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଅନେଷ୍ଟଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ମୋର ଜଣେ ଅତି କ୍ଲୋଜ ଜଣେ ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ କି ବହୁତ ଏଜେଡ୍, ଯିଏ କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏସବିଆଇ ପଢୁଥିଲି, ସିଏ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଇଂଲିଶ ପଢାନ୍ତି ଆମକୁ। ଏଇ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି। ସେ ଯୋଉ ଏସେ ଖାତା ସେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଥରେ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି, ସେ କହିବା କଥା ଦେଖ ଯେ ସେମିତି କିଛି ମାଣ୍ଡାଟୋରି ନାହିଁ ଡାଇଗ୍ରାମ। ଡାଇଗ୍ରାମକୁ ବା କହିଲେ ଏସେ ର କୌଣସି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ନାହିଁ। ଏସେ ର କୌଣସି ସିଲାବସ ନାହିଁ। ଏସେ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଡାଇଗ୍ରାମକୁ ନେଇକି ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ ପିଲାମାନଙ୍କ ଥାଏ। ଚାହିଁଲେ ଲେଖିଲେ ହବ, ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଡାଇଗ୍ରାମକୁ ଆଭଏଡ କରିବାଟା ବେଟର। କାରଣ କିଛି କିଛି ଟିଚରକୁ ଡାଇଗ୍ରାମ ପସନ୍ଦ ନଥାଏ। ଓକେ, ବଟ୍ ଯିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ କରିଛ ଆପ୍ଲିକେସନ, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ତୁମେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଫାଇଲ ବନେଇକିରି, ସପୋଜ ଯୋଉମାନେ
ରାପିଡ ଫାୟାରରେ ଜଏନ୍ କରୁଛ କିମ୍ବା 25 ବ୍ୟାଚ୍ ଜଏନ୍ କରୁଛ, ନୂଆ ଗୋଟେ ଫାଇଲ କରି ସେ ତୁମକୁ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି ଏ କ୍ଲାସ ଆଉ ପିଡିଏଫ। ପିଡିଏଫ ଆଗ ତମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଓକେ।